ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ବି ତମେମାନେ ମୋ ସତ୍ୟର ସ୍ୱରକୁ କେବେ ହେଲେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତମ କଳାକାରମାନେ ଆମ ଦିନେ ପଦାକୁ ହାସ ହବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ।
गेली अरे रस्त्यात हात मिळाले अरे बिंदास भेटून जा चमका बेबी चमका अरे मुलांना टोकी नाही ओएस करी तू ओएस କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆରେ ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହ धंधा के प्रमाणदा करी दबा काम क्या बढ़ेगा बढ़ेगा ଏ ମଣିଷ ରକ୍ତରେ ହୋଲି କରି କରି ମୁଁ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇସାରିଲିଣି ମୁଁ ମନା କରିଲି ହେଲେ ମଣିଷ ମାରିବା କଥା ମତେ ଜମା କହନି ऊपर वाला अबे शिवाटा चढ़ा सकलो सबू जाणीदेले कामटाକୁ बर्बाद କରିଦେବ ବାଜିବ अबे बाजिब चांगो କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଣିଷ ମାରିପାରିବିନି हम धंधा विषय सब जानी आमे सोची ना काम बड़ा लोग सब हम जीको बाकीवा जीको रे हां मते हम मଣିଷ ମାରିବା କଥା କହିଲି ଏଇ ଅଭିନୟ ବାଜିବ ଚାଙ୍ଗୁ ବାଜିବ ବାଜିବ ଚାଙ୍ଗୁ ସେ ତାଲୁ ବାଜିଲେ ଏ ଶିବାର ରକ୍ତ ଫେରାଉ ହବ ସେ କୋଳି ବିନା କୋଳି କରିବ
କରା ଦିଅ ମୁଁ ମୋ ବାପା ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି ମୁଁ ଆଉ ମଣିଷ ମାରିବିନି ମୁଁ ମଣିଷ ମାରିବିନି अरे शिवा अरे तू इतना बस सुना अंडा दिया कुकड़ा चिरे कुकड़ा अबे तुके छाड़ी देना बोल पूरा बर्बाद है अबे तुके तो गोपाल बड़ा मिल जाबी के समय को अपेक्षा तो आओ जाओ दिन तके तोर गोपाल बड़ा दे देबी तोके घंटा में पूरा छुट्टी दे क्या का मुझे वालत के फेंक दे ঠিক ଅଛି ओके ओके ना फेंक दे এই কথা যদি শিবা জানি যায় ওরা প্রত্যেক মারিব তা সহিত মতে বি নাম সত্য চিকিরি জমিনি বেবি না সসমার বেবি আমরা সত্যি করে দেব আরে কোন সেটিকে মারি মারা বকু বেকা করতে এইটা কো কাউ করে দিলে যাচ্ছি তুমি हाय हाय लो अरे तू तो पूरा हरिया छ अरे तू के आगे में की बोला बोली अरे ओके रे अबे तू बहुत ना और ये तो खाइबा खाइ अबे खा 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 सर आपण आगो खाइबे तापर मु खाइबी ना আসি তোমারে আজি তু আজি ए बागा टाका अबे तुम्हें पूरा खाइबो कहउलो अरे खाओ खाओ दिन भर के खाओ बे কোন পয়সা লাগবে মেয়ে পয়সা তো বলি পাই দিব কাম